God's word for today. आज के लिए परमेश्वर का वचन. இன்றைய கர்த்தருடைய வார்த்தை. ఈరోజు దేవుని వాక్యం. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of his faithful people. Psalms 149 verse 1. या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ. भजन संगीता 149 verse 1. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవాకు కొత్త కీర్తన పాడుడి. భక్తులు కూడుకొని సమాజంలో ఆయనకు స్తోత్రగీతం పాడుడి. కీర్తనల గ్రంథం 149 అధ్యాయం 1వ వచనం. அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள். பரிசுத்தவான்களின் சபையிலே அவருடைய துதி விளங்குவதாக. சங்கீதம் 149:1. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Our Lord is great, worthy to be praised. Our Lord is great, worthy to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. இந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த மனமகிழ்ச்சி நாளில் ஒரு ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆலயத்துக்கு போகவும், கர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடவும், உம்மை ஆராதிக்கவும், தொழுது கொள்ளவும், துதிக்கவும் உதவி செய்யும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கணும். ஜனங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஜெபங்கேட்டி நன்றி ராஜா, यीशु नामத்தில் आमेन आमेन. प्रभु जी सुबह के वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं. हर एक भाई बहन लोग तेरा भवन में जाने पाए, तुझको स्तुति आराधना करने पाए, प्रभु धन्यवाद करने पाए. तेरे लोगों को तो आशीष दे. मसीह के नाम में दुआ करते सुनकर ग्रहण कर प्रभु. आमेन आमेन. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Let your children go to your house and worship you in spirit and truth, Lord. Bless your children. Let this day be a blessed day. Thank you for listening our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Have a blessed day. Amen. Amen.